नमस्कार सांग मैंने आशा करे आपण मैंने भलर थे आजिकल का डेट रे गोटे विषय बहुत इम्पोर्टेंट एवं कॉमन होगापाई जाऊँगी सेटा हूँ एआई आपण मैंने मोबाइल रे डायरेक्टली किंबा इनडायरेक्टली एआई यूज करूँ चाट जीपीटी किंबा ए प्रकार अन्य जो एप्स गुराक अच्छी कि साइट्स गुराक अच्छी से सब कौन करता है आपण मान डेली यूजेज रे बहुत इजी कर दे थाए किंतु सांग मैंने आपण मैंने जानी कि गूगल मध्य तार इनबिल्ट निजर एआई को लॉन्च कर देछि एवं जहाँकि आपण मैंने जानी एवं सेटा मध्य एते रेस्पॉन्सिव कि आपण मैंने ताहा भाभी मध्य न पारिबे ता ना होछि जेमिनी जेमती आपण मैंने ऐप देखुछंती एटा आपण मान मोबाइल रे मध्य रही थाई पारे जेमिनी किंबा किछि लोग प्रोनाउंस करंती जेमिनाई कहि कि मध्य तो ए ऐप द्वारा गूगल कौन करुछि वर्तमान तार जेतिकी मध्य एआई फीचर्स गुराक अच्छी आपण मानक दे दो जेंति चाट जीपीटी फॉर जदि चाट जीपीटी रे जिबे आपण मानक ए प्रकार कुछ इंटरफेस देखा पे मिलिबो देखंतु मु जेमिनी ऑन करके देखाई दोछि ए प्रकार किछि आपण मानक मध्य देखा पे मिलि जिवो चाट जीपीटी रे मध्य ए प्रकार सर्च बार थिबो तळे आपण को ए प्रकार सर्च बार थिबो तापर एठी आपण को जो इंटरफेस लिखाई थिबो एठी हेलो ना आपण को लिखाई थिबो जहा मध्य तापर एठी आपण मानकु सर्च करिया निमंते तळे कोन करथाय से सर्च बार दे थाए एठी आपण मान जहा मध्य मागिबे जहा मध्य पचारिबे से आपण मानकु कोन कहिबो सब विषय रे कहि दबो ताहा आम मान को पय सुविधा बळिया लागुछि किंतु जानि छंती कि मोबाइल रो पूरा डाटा को से कोन करछि निज हाथ को नै जाइछि जदि आपण मानक मोबाइल रे मध्य ए प्रकार जेमिनाई किंबा जेमिनी इंस्टॉल हेकी अछि किंबा प्री इंस्टॉल हेकी अछि सेटा गूगल तरफ गोटे बहुत क्लियर इनफॉरमेशन दिया जाइछि कि आमे जेमिनाई द्वारा एआई रो प्रत्येक विषय को आपण मानक ठो पहुंचाई परिबो ता सहित से कोन करिछि गूगल कोन करछि आमानकर मोबाइल रो पूरा एक्सेस को से कोन करिछि कंट्रोल रे नैछि प्रत्येक एक्सेस को फॉर एग्जांपल मेसेज व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक किंबा अन्य जतिकी एप्स आपण मान चलाउछंती से सब एप्स किंबा एप्लिकेशंस आउट डाटा गुराक जहाँ मते आपण को मोबाइल रे अछि सेटा एक्सेस रे नैछि गूगल रो जो इन्फॉर्मेशन आपण मान को मोबाइल रे मेल द्वारा पहुंची जाइथिबा कथा जदि पहुंची नै किछि असुविधा हवार नै एमिति अनेक लोकन को ए मेल मते पहुंची किंबा गूगल रो जदि आपण माने ऑफिशियल साइट रे जाई जदि खोजिबे ताले आपण मान को सेटा देखिया पे मिलि जिवो जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट आपण मान को डेली यूजेज रे देखंतु एटी क्लियर लिखा जाइछि कोन मोबाइल रो आपण मानकर प्रत्येक डाटा को से एनालाइज करिवो सिखिबो जानिबो तापर से कोन करिवो आपण मानकु आपणकर आवश्यक विषयटा से प्रोवाइड करेबो ता माने डेवलपर माने आपण मानक हरकते को सब जानि परिबे एडा गुटे बहुत सुविधार विषय किंतु अन्य साइड रे जदि आमे देखिबा ताले आम मानक प्राइवेसी प्रति सेटा गुटे बहुत भयंकर असुविधा होबा पे जाउछि देखंतु आमे जते बेले चाह कहूछु चाट जीपीटी किंबा जेमिनाई जहाँ मध्य अब बहुत भलो आमन को बहुत इन्फॉर्मेशन दउछि जहाँ मागिले से कहि दउछि किंतु सांग माने आपण मान जानि छंती कि एमिति केतरा सेटिंग अछि जोटा ऑन हेछि सेति पे आपण को मोबाइल रो प्रत्येक जिंस को से निज कंट्रोल रे नै पारुछि आपण को फोटोस वीडियोस चैट कन्वर्सेशंस से सब से निज कंट्रोल रे से नै पारुछि तो सेटा आपण मान को प्राइवेसी ब्रेक हे पारे आपणकर जो प्राइवेट जिनस मोबाइल रे रखी थांती किंबा गूगल ड्राइव रे रखी थांती किंबा आपण को जे कोनोसी प्लेटफॉर्म रे आपण स्टोर करके रखी थांती जोटा कि थर्ड पार्टी के न जानतु सेटा मध्य जेमिनी कोन करूछि जानि पारुछि जे मु जो रिपोर्टटा देखैली से अनुसार किंतु सांग माने जेमिनी रे गोटे जिनस भलो दिया हि आपण मान जाई कि से सेटिंग टा को ऑफ मध्य करि परिबे आ से सेटिंग टा को ऑफ करिया पे आपण माने एई प्रकार जेमिनी को जदी ऐप अछि ऐप खोलंतु आपण माने ए प्रकार ऐप खोलिला परे राइट साइड टॉप कॉर्नर रे आपण मानकु गोटे ऑप्शन देखिया पे मिलि जिवो जो प्रोफाइल ऑप्शन टा आपण मानक मोबाइल रे जोटा प्रोफाइल ऑप्शन टा एठी क्लिक करंतु एठी क्लिक कला परे आपण मानकु देखंतु एठी गोटे बहुत बढ़िया ऑप्शन गोटे देइछि जेमिनी एप्स एक्टिविटी एठी आपण माने क्लिक करिवे एठी क्लिक कला परे आपण मानकु गोटे ए प्रकार इंटरफेस नै कि जिवो देखाइबो एटी ए प्रकार देखेबो देखो इटी कोन लिखा है जेमिनी एप्स गिव यू डायरेक्ट एक्सेस टू गूगल एआई ए ऐप द्वारा आपण माने गूगल रो डायरेक्ट एआई को आपण माने कोन करि परिबे
ନିଜକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ୟୋର୍ ଚାର୍ଟସ୍ ଆର୍ ସେଭ୍ଡ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ ଅପ୍ ଟୁ 72 hours whether Gemini app's activity is on or off. Google uses this data to provide the service, maintain its safety and security, and process any feedback that you choose to provide. ଆପଣମାନେ ଯାହା ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମେସେଜରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡାଟାକୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜେମିନରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ସେ ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଇଞ୍ଜିନଟା ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଥାଏ 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅନ୍ ରହୁ କିମ୍ବା ଅଫ୍ ରହୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଖୋଜିଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେଠି, ସେସବୁ କ'ଣ ହେବ 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ ରହିବ। ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଅନ୍ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯଦି ସେଇଟା ଅନ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ଡାଟା ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଖରାପ ମାନେ ହ୍ୟାକର ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାଟା ପାଇଯିବେ, ଆପଣ କୋଡ଼ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆଡ଼୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ହ୍ୟାକର୍ସ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ ପଠାଇବେ, ଏଇଟା କିଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜିମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜେମିନରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏଆଇକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଜେମିନର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଅଛି ଏଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଅନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଅଫ୍ ଦେଖାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ ଅଛି ସେଠି ଅନ୍ ଦେଖାଏ, ମାନେ ସେ କହୁଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଫ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ 1 ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। এইଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଗଟ୍ ଇଟ୍ କରିବେ। ଗଟ୍ ଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜେମିନି ଆପ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ପଠାଉଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ସେ ପଠାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଜେମିନି ଆପ୍ ନାହିଁ, କେମିତି ଖୋଜିବେ? ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଗଲ୍ ଆପ୍ ଥିବ। এই ପ୍ରକାର ଏଇଟା ତ ବାଧ୍ୟ, ଗୁଗଲ୍ ଆପ୍ ଥିବ, ଗୁଗଲ୍ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗୁଗଲ୍ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର। ସେଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚରରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ୟୋର୍ ଗୁଗଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, এইଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। এইଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ এই ପ୍ରକାର ଯଦି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମିଳେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ, এইଠି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଜେମିନି ଆପ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲେଖନ୍ତୁ, ଜେମିନି କିମ୍ବା ଜେମିନି ଆପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆପ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଓକେ। ଏଇଟା ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ, ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଲେଟ୍ ଜେମିନି ଆପ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି। এইଠି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। এইଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଲେଟ୍ ଜେମିନି ଆପ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ନେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବେ, ଗୋ ଟୁ ଜେମିନି ଆପ୍ ସେଟିଂ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସେ ଆପ୍ଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇକି ଯିବେ, ଯଦି ଆପ୍ ଅଛି ଯାହା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଅଫ୍ କରିପାରିବେ। এইଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। এইଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସେମ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ନେଇକି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ସ ନାହିଁ ଏ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଅଫ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଟା ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଅଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିବ ତ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଅଫ୍ କରିବାର 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫ୍ କଲା ପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅଫ୍ କରିଥିବେ ତା'ର 72 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡାଟା ସବୁ ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିବ। କେଉଁଠି? ଗୁଗୁଲ୍ରେ। ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖୋଜା ଯାଇଥିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଅନାବନା ଖୋଜିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେଭଲପର୍ସ ମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ଟା ନେବେ। କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଏଇଆ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଟା ସିକ୍ୟୁର୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଟାଟା ସିକ୍ୟୁର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍।
जदि आपन डाटाटा सिक्योर लगुना डेफिनेटली आपण मान गोटे विपदजनक हो पारे। तो आसिक ये एटा को ऑफ कर दियंतु। तो सांग माने एटा थिला गूगल रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट सेटिंग। गूगल क्लियरली कहूची कि आमे आपणकर डाटाटा एनालाइज करके डेवलपर मन को पठेबू जद्वारा से माने एआई जोटा कि जेमिनी एआई से समस्त डाटा कौन हम अपलोड हम जद्वारा आउ के जदि खोजा जीवो जेकोसी विषय सेटा आपण मानक निमंते पॉपअप कराई दिया जीवो। सेटा थिला तांकर मेन मोटो। तो सांग माने भिडियोटी केमिति लागला आ जदि इन्फॉर्मेटिव लागे ताहेले अप्लाई करंतु आपनक मोबाइल रे एवं आपनकर समस्त डाटा को सिक्योर रखंतु। ता सहित जदि भिडियोटी पुनर्बार कहूची भलो लागे ताहेले गोटे लाइक कर देबे और शेयर करंतु आपण मानक फ्रेंड्स फैमिली एवं आपण मानकर फेसबुक ग्रुप किंबा व्हाट्सएप ग्रुप जेकोसी प्लेटफॉर्म रे आपण मानक सांग साथी मानक सहित कथा होछंती किंबा ग्रुप्स अछि जद्वारा से माने मध्ये जानि पारिबे ये 25th ईयर रे ये जो 2025 ईयर रे से माने जति कि एआई यूज करूछंती करंतु नो प्रॉब्लम बट विथ सेफ्टी एंड सिक्योर एंड सेफ्टी बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि आपण मानको डेली यूजेज रे आपण मानको कॉन्फिडेंस दे थाए गोटे भलो लाइफ पहुंचवा निमंते। ता सहित जदि को भाई भौणी माने ए पर्यंत हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती वीडियो गुरा देखुछंती शीघ्र सब्सक्राइब करि नियंतु काहेकि आम एमिति बहुत किछि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपण मानको पय नै आसी थाओ। तो सांग माने पुनी थोर देखा हो गोटे नवा वीडियो रे। जय हिंद।